প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর প্রকল্পে রুফটপ সোলার প্যানেলের মাধ্যমে 2027 সালের মার্চ মাসের মধ্যে রাজ্যে আরো 2 লক্ষ সংযোগ দেওয়া হবে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী মনোহর লাল। এর জন্য প্রয়োজনে দিল্লি থেকে ব্যান্ডের দেওয়া হবে। এদিন তিনি রাজ্যে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধে গুরুত্ব আরোপ করে প্রত্যেককে স্মার্ট মিটার বসানোর আহ্বান জানান। সেই সাথে তিনি রাজ্যে বিদ্যুতের রাজস্ব ঘাটতি কমানোর কথাও বলেন। पीएम सूर्य घर बिजली योजना 2 लाख कनेक्शन ये मार्च 2027 तक ये दे दिए जाएंगे और इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ जो वेंडर्स हैं वो दिल्ली से भी भेजे जाएंगे। और यहाँ एपीएमसी लॉसेस काफी बड़ी मात्रा में है, लगभग 26% लॉसेस में चल रहे हैं। इसको कैसे कम किया जाए, वॉलंटरली अपने मीटर लगवाएं, क्योंकि पावर की चोरी करना ये किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है।